नमस्कार आटपौरे हेसेले आपनादेर सबाइके स्वागत जानिए शुरू करछि आजकेर रान्ना। सकाले घुम थेके उठेई किन्तु बाड़िर गृहिणीदेर चिंता हय जे सारा दिने कि रान्ना करब। दुपुरबेला तो कोनो रकम हये जाय भातेर संगे, माछ होक मांस होक डिम होक, किन्तु मुश्किल हय रात्रे। रात्रे रुटिर संगे अवश्य जारा रुटी खान रुटिर संगे आमादेर सब समय मने हय आजके कि करे देब, एकटू अन्य रकम यदि करे खावाई ताहले किन्तु सबार मुख एकेबारे हासिते भरे ओठे। तो आजके एरकमई एकटा रुटी दिए खावार मतन आमी रेसिपि निये एसेछि कीमा दिए छोलार डाल। तो कीमा दिए छोलार डाल तैरी करते आमी की उपकरण निये नियेछि आसुन एकबार देखे निই। आमी एखाने 200 ग्राम छोलार डाल निये नियेछि। छोलार डालटा आमी सेদ্ধ करेछि नुन हलुद दिए, और रान्नाटा करार जोन्नो नुन हलुद तो लागबेई। साथे निये नियेछि आमी मुरगिर कीमा, पेঁয়াজ कुचि, टमेटो कुचि, माखन, तेजपाता, एछाड़ाओ नियेछि लंका गुঁড়ো, जिरे गुঁড়ো, धने गुঁড়ো, आदा बाटा, रसुन बाटा, चेरा काँचा लंका, चीनी, गोटा गरम मशलार मध्य नियेछि छोटो एलाच, दारचिनी, लवंग और नियेछि किछुटा फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीमटा आमार बाड़ीते छिलो ताई आमी निये नियेछि। एटा किन्तु अपशनाल ना हलेও चले। कड़ाई गरम करे नियेछि। मूलत रान्नाटी आमी माखने करब, किन्तु माखन शुधु देওয়া যায় না, একটু সাদা তেল নিয়ে নিচ্ছি। এখানে 1 চামচ মাখন নিয়ে নিলাম। আপনারা চাইলে শুধু সাদা তেলও করতে পারেন। गोटा गरम मशला फोड़न दिए दिलाम। दुटो तेजपाताओ दिए दिलाम। एबार पेঁয়াজ कुचिटा दिए देब। পেঁয়াজটা ভাজা হতে হতে আমি চিকেন কিমাটাও দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি নুন, দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, खूब भालो करे नाड़िए चाड़िए एकटू भाजा भाजा करे नेब कीमाटा पेঁয়াজের संगे। एबार दिए दिচ্ছি टमेटो कुचिटा। एबारे दिচ্ছি 1 চামচ आदा बाटा। দিচ্ছি 1 চামচ রসুন বাটা। एखनकार बाड़ीर गृहिणी बोलुन बा कर्मरता महिलाई बोलुन हाथे किन्तु अत समय थाके ना जे अनेकक्षण धरे भेजे तारपरे तुले तारपरे आबार करे कषिए, एई जोन्नो चटजलदी आमादेर शिखते हयेछे जे किभाबे रान्नाटा करा जाय एबं खेतेও स्वाद जाते हय। एबार आमि गुঁড়ো मशलागुलो दिए देब। दिए दिচ্ছি 1/2 চামচ जिरे गुঁড়ো, 1/2 চামচ धने गुঁড়ো और 1/2 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি।
খুব ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে এটাকে কষিয়ে নেব। টমেটোটা যাতে মজে যায় তার জন্য আমি 5 মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না করছি। 5 মিনিট ঢাকনা বন্ধ করে দিয়েছি, টমেটোটা মজে গেছে। ঢাকনা খুলে ভালো করে আবার একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিচ্ছি। মোটামুটি কষে গেছে। এবারে আমি 1 চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। ছোলার ডাল তো একটু কিন্তু মিষ্টি লাগে। কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি ডালটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি তো আগেই বলেছি ডালটা আমি নুন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। এই রান্নাটায় কিন্তু জল দেব না, ডাল সেদ্ধর সময় যে একটু জল আছে এতেই রান্নাটা হবে। ডালটা দিয়ে আমি আবারও 10 মিনিটের জন্য ঢাকনা বন্ধ করে রান্নাটা হতে দেব। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পরে, ঢাকনা খুলে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেছে কিমা দিয়ে ছোলার ডাল। গ্যাস বন্ধ করে আমি সামান্য একটু ক্রিম ওপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। একদম রেডি কিমা দিয়ে ছোলার ডাল। তাহলে তৈরি হয়ে গেছে কিমা দিয়ে ছোলার ডাল। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে, আর খুব ভালো গন্ধ বেরিয়েছে। বাড়িতে তৈরি করে আমাকে জানাবেন, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার যেমন করেন সেরকমই করবেন। আর আটপৌরে হেসেল চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর আমার ফেসবুক পেজ আটপৌরে হেসেল আপনারা ফলো করুন। আজ তাহলে বিদায় নিচ্ছি, আবার দেখা হচ্ছে অন্য দিন অন্য রান্না নিয়ে।